Jorani kok panda nanya di bagai nasi tongsa kapan ni jodoh takte buksong jorani kok panda jodoh lam sogo tini jorani kok panda wo tini 28 तारिख जून 2025 बिसी jorani kok panda tini belai ke nangkuk mani kok tuma tubi phaya puya wo Tripura haste wo tabo je hamkrai engjak khni manya abuni proman pheba hamkrai engi tongo okogel au puchuma sanai tini hamkrai engi tongo hni mani bisingo joto babai ingya phano je tengsa ti engi tongo जों थकायजाक दं माने गोबांमा बाक्साबा कायजाक थिनिबो थकायजागो फुनबाय बाक्साबा थकायजागो एकाउन्टनि रांख्लांजागो बाक्साबा गोबांमा कक हान्दियारक सैनाय दासिमुं रजागो आबनो कारिबो हायनो गोबांमा सामुंगो फ्रड लायबायो एटीएम ति रां टिक्लाय थानिवो गुगल पे बायरे थानि रगो रां रक्लांजागो आबार गोबांमा केसे केरें दङो अबरंनो साइबर क्राइम नि बिसिंतै दमन खालायो हेकाबा जास्टिस रो हापां इनका ओ जे साइबर क्राइम ताबसु जति त्रिपुराओ कुसकरिखो टीम फियाबा तिनि बेलाय खातंमानि को खास्तेनि मन्त्रीकरा डॉक्टर मानिक साहानि याक्ति बनो स्वराष्ट्र मंत्री बा बिनि याक्ति एडी नगर फियोगेर जाखा साइबर क्राइम नि कायसा हाबानक और मन्त्रीकरा डॉक्टर मानिक साहा एडी नगर हास्तेनि पुजा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन न फियोगेर मनि कक तुमा कासे फैका जेंगमानि पान्डाव मन्त्रकरा साका साइबर क्राइम न तुइनाय जों बेलायखनो 1000 हास्तेव 3 दिक बाबायनो अरो किन्तु बेलायखे इम्पोर्टेन्ट कक साका तिनि मन्त्रकरा इलिगेल इमाइग्रेन्ट संनि कक साका खनायदि हास्ते बाबाय थाम बखागनो बांलादेश किटिंजाक अबहाय तंहालगो बेबाग वान सुगिनो हास्तेनि कराक नाय मथांनो तेबो कराक खाजेनि नांनाय बसाका त्रिपुरानो फेक जागनाय नि जे तुन मानि जतनि लामा कतर हनै सामुङा थेबाय दंखा आरो बिसिङो इन्टारनेट नि बिसिंति बाहायनो सामुं सित्रा तांनाय मानि बाङि दंखा अमाहाय तंहालगो जों बाहायनो तैबो सिजाक चुकजाक नानि नांसिनाय चिनि वान सुमुंनि सिमिनो साइबर क्राइम नि पुलिस स्टेशन तो चल खलायजाका बतेबो साका इंटरनेट नो सामुङा थेबावै हा साकानि जेस जागाव तंदै फानो अरो वो चाया सामुरक ताङै तंलाय बायखा आबोनि बागिनो सामप्लि बायखे चबा खलायनायनि हाइटियार मा अंलायसिनाय साइबर क्राइम नो केबेंगै जों चबा मा रिंसिनाय मा कबकसिनाय बसाका हास्तेव बांलादेशी रक राजा साथि हाबबै तंमनि ताबो किसाका हनै साका मन्त्रकरा आमनो कारिबो जे रक राजा सबाय हाबका बरक आधार कार्ड बरनि आईडी कार्ड रक सुनामै तंबायखा बरनो रममानि बाहाय सामुं चलिजै दङो पान्दाव कगनार थिनि पुलिस दागि फाङ अकरा अनुराग धनकर बसाका जे सबो दालनि साइबर क्राइम नि बागै 112 वो फोन खलाय नरनि कमप्लेन रहरि मानो ओ पुलिस स्टेशन सुदु मात्र आगरतलानि बागै सिमिया सारा त्रिपुरानि बागैनो सामुं खलाय जागनाय हास्तेनि जत नांकुकमानि एबा कतर साइबर क्राइम रगनो बाहायनो चेरनाय ताई ट्रेनिंग मानजाक एसपी डीएसपी इंस्पेक्टर रगनो तीनो ओ यूनिट खलायजागनाय पान्दाव मानजाखा इको स्वराष्ट्रनि सेक्रेटारि अभिषेक सिंह आलाया पुलिस दागि फां जीएस राव संरक खनायदि तिनि मन्त्रीकरानखौबो इलिगेल इमिग्रेन्ट संनि कक बाहायनो बसाका ओ पान्दाव मानजागै डाटा बोलबे डाटाটা দেখতে হবে এটা তো ভুল ডাটা না সংস্থা থেকে সে ডাটাটা বলছেই না সে ডাটা কি বলছে 28টা রাজ্যের মধ্যে আমরা নিচের দিক থেকে আমরা বারবার যেটা বলছি ফার্স্ট পজিশন আজকে যখন দেখছে যে আইন শৃঙ্খলা এখানে ভালো এটার এগেনস্টে বলতে হবে কি উত্তর দেবো এটা উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থা নেই সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই আইন শৃঙ্খলা এত ভালো থাকার বাইরের থেকে মানুষ সেখানে আসছে এখানে থাকার জন্য ব্যবসা করার জন্য এখানে চাকরি করার জন্য সবাই আসছে এখানে যে আমরা ড্রাগসের যে বিষয় যদি বলি ড্রাগস আমরা এখানে গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি আমরা কিন্তু প্রায় 106% আমরা আরও বেশি মানে করতে পেরেছি সিজার ডিস্ট্রাকশনের দিক দিয়ে আমরা 132% আরও বেড়েছে এখানে ওরা তো এমনিতে হাওয়াতে বললে হবে না তো ডাটাটা নিয়ে এসে বলতে হবে তো ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো থেকে যে ডাটাটা এসছে ওরা কোন বেসিসে বলে
মানুষ তো বোকা নয়, মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করলে লাভ হবে না। একটা কিছু বলতে হবে, একটা কিছু বলে মানুষের মিডিয়ার একটা সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন হোক। এইভাবে বললে লাভ হবে না। মানুষ সেটা বুঝে কি অবস্থা আছে, কোথায় ওরা ভুলে গেছে সেই সব সময় কংগ্রেসের পিরিয়ডে কি হচ্ছিল, সিপিএমের সময় কি অবস্থা ছিল, সেই খুন সন্ত্রাস ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ আপনারা জানেন না? সেগুলো তো আমরা দেখেছি তখন কি অবস্থা ছিল। আজকে সব জায়গার মধ্যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, উন্নতি হচ্ছে, আর উন্নতি হচ্ছে সীমাহীন। চারিদিকে এত ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আমরা কোথায় এখানে মানুষের স্বার্থে কাজ করব সেটা নয়, সেটাকে আরও বেশি এনকারেজ করার কথা বলবেন। তাই আজকে এখানে আপনারা দেখেছেন সাইবার ক্রাইম পুলিশিং এখানে ব্যবস্থা হয়েছে, এখানে পুলিশ স্টেশন হয়েছে। সাইবার ক্রাইম নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত। সে একটা গদ বাঁধা কথা, খালি আইন নেই কিছু নেই, এগুলো বলে তো লাভ হবে না। স্যার আপনি বলেছেন ন্যাশনাল করিডোর কি করে, আপনি সেটা বলেছেন, এই বিষয়ে আমরা অস্বীকার করার উপায় নয়। প্রিভেনশনের জন্য কি? না, এর জন্যই তো বলছি, বিভিন্ন আমরা তো ব্যবস্থা করছি, অ্যারেস্ট হচ্ছে প্রচুর। যারা বাংলাদেশ থেকে আছে অনুপ্রবেশের, আমরা সেখানেও অনেক বেশি তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করছি এখানে। এবং বাংলাদেশ থেকে আসা এখন প্রায় সবাই এখন চিন্তায় পড়ে গেছে যে ত্রিপুরাতে আসবে কিনা। আগে কিন্তু ভিতরে আসতো, এখন যাওয়ার দেখেছি বহু লোকের প্রবণতা বেড়ে গেছে যে এখানে সেফ জোন না, এটা সেফ জোন না। ত্রিপুরাতে থাকা আগে যেমন খুব ইজ অফ কামিং, ইজ অফ বিজনেস সেটা ছিল, এখন ইজ অফ গোয়িং চলছে এখানে। দেখছে এখান থেকে তাদেরকে আমরা রিপোর্ট করছি, যাওয়ার পরে এই মেসেজটা চলে গেছে যে এখানে গেলে লাভ হবে না। এখন কিন্তু সাংঘাতিকভাবে ধরপাকড় চলছে এখানে। তো আমরা তো সব দিকে আমরা চেষ্টা করছি এখানে, এবং সাজাও হচ্ছে এখানে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং মাননীয় যশস্বী আমাদের গৃহমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে জিরো টলারেন্স। কালকে আমি ডিজিপি সাহেবের সাথে বলেছি, একসাথে মুহিম করে আপনারা যেখানে যেখানে যারা এর সাথে যুক্ত রাখছে তাদেরকে অবশ্যই আইনের যে ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে নিয়ে আসে। আমাদের তরফ থেকে কোনো রকম আমরা এটাকে কোনো অবস্থায় কম্প্রোমাইজ করব। वर्ल्ड में सबसे बड़ा खामानि ताहते बुखुकसं मन्त्रियकरा तिनि बेलायखेन सिरियास जा इलिगेल माइग्रेशन ब फाइमानि किसा काहनि सावो ताई रायजा सायाति जे क्राइम मंगि तंगनि अबरंगनो ब किसा काहनि सावो ताबुकनर से नाइदि अब किसावि जे तंखा एबा बांजागै अबनो मन्त्रियकरा जे रिपोर्ट मानि आ रिपोर्ट न रगै के साइबर क्राइम बेलायखेन नाङि तंगो ब वाना जाग ब हनि सावो ओंखाय ताबुक फारिके खामानि ताबुक सं ताइसा कक्तमाव बाखलाय लेवनो जों बरक हासाखावो तामुङै थानसाङै तंमांखा एबा बरक बाय बरक गाके कायसा तंखर कतर कुवार जागोन हारि तंखा तामहिबा जों बरक रक गाके बयनिसाय किसा श्रेष्ठ होनजागौ गाहामखौ गुवान सकना गोरों सायसुं बलंग तंमा बाय बेबाक जाया नों बाय आं बाय काथालाय नक तांलायखे नखुङै थाङो नखुङै थांके दिनै तंखर नायथगै तंखर मोसागै तंमानो गे अबाहाय तंहालग सिनि तंखर रकनो बाहायके मोथाङै तंलाय बरक रखनि होनबा जों बरक रक गाके बरक बाय बरकनो काथालाय तंनो नांगौ हामजालाय तंनो नांगौ अ हामजालाय तंनानि जागावनो जों बरम बरलायनो नांगौ हामजागमानि बाय बरम लायमानि बेलायखे दरङै तंगो अ जरावो आबुन बागिनो सिनि बिसिङाव बरक खरक जाते खरसानो बरम लाया बागिनो ब लामाति कक्साय तंखा अ बुजिनि ब लामाति बुजिनो फेरि तंखा आबगिनो बरय बरक वालायलायमानि नासलायलायमानि हिसांनि कागलायमानि आबाहाय गोबां दाल बिदाल पातिमुं पातिलाय दङ आं जे कक सानानै थाङै दङ बरक ओंनि आसै फैके बरकनि बागैनि आसा बागैनो दिनै कायसा कतरमा एग्जाम्पल कतर ओंखा महाराज माता भिभु कुमारी देवी तंखो ताबुकबो बीर विक्रमनि बाहामजोग महाराजा किरीट विक्रमनि बिहिक ताई बोआग्रा प्रदुकिसु देवमानि बुमा बिनि तिनि 80 बছर कामानि आसायमानि साल अ सालनो रगै गोरों गोरों जागाव जतन जानजा पालायमुं पालायलेखा फियाबा TTAADC हापांनि खेरेंबार CSC ओ हंकांके साप्ताह वाइसा हाति बार वाइसा सार्जिकल ऑपरेशन अंगो मागनां ऑपरेशन खलायनो जागो इनके ओ तिनि ऑपरेशन खलायना क्लाइमानि न याफारका 9 जना तिनि ऑपरेशन खलायजानाय बरंनि ओ जे काहाम सामुनो महाराज माता भिभु कुमारीनि आसेमानि सालनो याफारका तामनि हिनबा राजमाता जेफ्रुबो सावो जे एडिसिनि हस्पिटालाव काहाम खलायदि काहाम ट्रिटमेंट रेडी अबसे सिनि
পৈতনি কাইসা থাই হনে আর কগ্ন মৈতন আর গিয়ে তিনি মহারাজ মাতা বিভু কুমারীনি আছেমানি সালনো রগৈ ব কেক রালাইখা তাই যে খরক চুকুনো অপারেশন খাইজাখা ও বরকনি যে কাহাম সামুংনো ইয়াফারকা মহারাজ মাতা আছেমানি সালনো রগৈ ইংকে খানাই যাই তিনি ইএম কমল কলই তাই ডক্টর পারেন্দ্র দেববর্মা সংরক্ষনি মানজাক মুংবাই যে কেক রামানি সিমি চেঙ্গৈ বরকনি তাংবতাংনি কক মহারাজ মাতানে আছেমানি সাল রগৈ बेलायखिनो हामबाय तिनी चिनी राजमाता बिबु कुमारी देवीनि आसायमा साल चिनी महाराजानि बुमा बिबु कुमारी देवी हमनि न चिनी खेरेंबार हॉस्पिटल मा काहाम खायदि लुकुरकनो काहाम के नायदि बरकनो बसुक सुबायमान सुबादि स्वास्थ्य परिसेबामा काहाम खायदि सब समयनो एडभाइस रुवानो के तिनिनि चिनी सार्जिकल कैम्प जों हातिओ वाइसा साप्ताह वाइसा जे सार्जिकल कैम्प खाइ दङ सेवाब्रत नार्सिं होम बाय टीटीआईडीसी खेरेंबार हॉस्पिटल कथालायै तिनिनि जे सार्जिकल कैम्प जों राजमाता बिबु कुमारी देवीनि आचायमा सालना जों उसर्ग खालायनाय ताय बिनि साक काहामके तंथुं ताय लांमा खलक मानै ब अहायबो तंगै तंथुं खमहाय आथुपुरि हाय तालायके जोंनि तंलांथों नै जों भगवान नि थानी कायतर नि थानी जत नि थानी जों सुलिबो के आउन बागैनो तिनि चिनि सार्जिकल कैम्प चलि दं हर बছর तिनि नाय टोटल 9 जन ताबो तीन खा 9 जन टोटल तिनि नाय सार्जारि नाय 5 जन चलि दङ के आगे जों खायमारावबो सुस्थ बाबेनो माने kaham ke lukurok satisfy babe ne kaham kerung thangbai kya chinoro MYC tongo Dr. Parendra Deborma chin madam tongo sewabrata nursing home ni malik poni mukhukjuk chini loge ke chini joto staff rok tongo chung kha khayo chini je sapta brum brum de surgical camp chole tongmani hainai sala chung Tripura hastini lukurok no rang turi ngi nogo kalaima tongni mangla jotono phadi खेरेंबार हॉस्पिटल जोंनो रकनो आयुष्मान भारत कार्ड गोनां लुकुरक तंगनो बिलो पुबार्टी लाइन के त जों एदिसे हापाम बरनो जों फ्री नरगो सार्जिकल कैम्प खायि नरनो जों ऑपरेशन खायि दङ आमन बागै जों हायना हायना रकनो थानि बाबो फिरो जतन हामबाय एगा फायदि संताबो केरा लायसिन आं 2 বছর ধরে आंनि बखराव खायसे टिउन मारंमोननि मना नि ऑपरेशन खाय थांनाय बागै आं फिनिश खायजा बाय आबो ऑपरेशन खाय आं तामनो ऑपरेशन आन सक्सेसफुल हमजा आगे रगो तां कुनु जागा थायको फार्स्ट अरनो फायो अरनो आं ऑपरेशन जागा आसिन तायवानो जागा कुनु जागा थायको ऑपरेशन खायजा पर कुनु असुविधा र कुनु दा आमबाय सिनि media takto ani logisong no ani Mrs. Mungke Monisena Deborma ani Mrs. ni pesani rugi ke obono golbladar osto nginai boblaki bok khal kamani pray mas khanek kana hepono umakai bosor khanek tabu wasini papaste disana makai mas mutongkha amun bagai tabu bosor khanyani bagai stapas Haike obo to kok borok banya sai khana rakaba yang komal koloi nor buji khana sarai sarai kok obo haje chin borong bisingo bote bo kha basaro mung phajeni nango samung botang songsalanya nango o samung botang ni bo khani nyo tini haino haite kesa kok tumang tui phayoka obo hungke chini borong ni bisingo oro jeskaban ma sanai jo norok ang norok barbar ma sao chini borong ni chayarok no tisa kangka ke baksa joli jago chaya no sakese bo tamungi chaya khai angtei ulo chaya khaya nani inable abo ginai kubuino ma sanai inke chini bisingo chaya tamunglai tonglai khangke khoroksa borok kamio samung kaham khlaike bono bolaine ni nango phia ajaga nas layo khoroksa borok achievement kaham khlaika hingangke ba kun ekta kotor samung khlaya thannaike du boda manai haike rogo sak nang jagya khaijago kintu bono dumsana sinango maya no hingake bahike mandanai bo khawa jehetu tongo busuk khatungai khajeni nai tongkha abono map khlai nangnai nung naine ni ringyang ka ta kebingdi abogino chini borno baksa tamsa khangrai buino hlai sung sita khangrai ngai tongre khorsa kami
มื่อกี้แต่ใครไก่บุยยังลุกมาให้ใครเนี่ยแค่มุสุพิโอกิชิจาอะไรสิไหนเอ็บคุณต้องเบียร์ด้วยเนี่ยไก่แค่ขอกิชิจาอะไรอยู่ไหนเอาไปไก่เสตอมุงชิตระกิชาศึกบอร์นิชากงจอตบอร์นิชากอยาหิงเกโอ้เจสฮอกไลเลยมุงอ๋อบ่เนาะตัวก็บาลติงเอาไก่เสข้างอะไรใจเลยแค่ขอรักษาบินชาติกาสันไหนแค่บอตามันชากาสันไหนนี่บอสเต็กซ์บอสฮอกไลบอสกาสันไหนเอาไปให้หิงเกบอร์ขอรักษาโนเจริญรองโนจึงตั้งให้กับขังกะแค่ดุขนังจักตั้งให้มายามาไข่อาดรมาไข่บุกเข้าดุขนังขนาดคอสต์มังขนาดนี่ว่าจะมายาไหนเนี่ยได้บ่ากาจิโนบอนหนึ่งอาดรใครแค่บอนก็ตียาพรีขังแค่โอกาสมาทางอีทั้งบุกขัดสร้างอีทั้งบ่กาชาบินีเบมาร์สลากาเสหามิทางไหนบินบุกขัดสร้างเรื่องแค่นี่แค่อบะให้ชินีสุสัยที่นี่ก็อุ้มสามุงตงเจกะหามสามุงใครจะเขาบอนบ่อะไรเนี่ยนางบ่อะไรมันนี่บินีลังมาวกาชาบิที่ให้สามุงใครเนี่ยบ่สกังไหนতিনি সালসা সাপংখা হামিয়া কিন্তু আদিন কাইসা বিনি সামানি সামং কাইসা বন ফুনুগরিদি এবা বিনি যে সামানি সামানি কাইসা রেজাল্ট কাহামান্দি ব আদিন বিনি আজে দুঃখ পাই থাংনাই অবহাইনো নিনিব উংনাই বিনিব উংনাই বিনি হামিয়া জরাও নং বাসা খাंखाय বন তং থরি মানखाय চিনি বখা কাহাম তংনাই ব যে সামং নাসি খালাयो আবতে দুম সাজাকনাই আবহাই হিনি আং ওয়াইরে ওয়াই সাই ফাইমানি চিনি কামি আমসাই বিसिरगो ताबु बियाल तामुङै दं बाय थांमुसुङै थिरेलायमानि रक गरै बरक केबो माध्यमिक फन पास खालायखा 12 फन पास खालायखा बन कायसा हामजागे मिस्ति कलसा तुगनानि चारनानि हामजागनानि गरै ओ जे उल्टा जे पास होनाय से मिस्ति पाइ बुयो मासारो जे बरक खरकसा कुनु एकटा सामुं काहाम तांखागाय बसे बुयो उल्टा मासारो किन्तु जों से बन हामजागेनि मिस्ति चारान नांगो बन जदि बिनि जे साक्सेस ओंखांखाके परीक्षा पास ओंमारक বা কোন একটা খেলাও ফান টিকি ফাইমারক অলিম্পিক ফান থঙি ফাইমারক মেডেল লকমানি ফাইমারক কে जों खा दम साना नांगौ आबा केले सिनि आमचाइ रगो बाहायनो लेखा परानो तैनाय सामकां बरनि माध्यमिक कोचुक माध्यमिक बा बीए एमए बीएससी एमकम जेसपान परि फाइदि डॉक्टर फान परि फाइदि बरकनि अजे चासामुनो जों बलाय थाय बलाय खेस बते कोचुक कानाय ब कोचुक आसिन दख कोचुक कानाय अमाहाय सामबोतां किन्तु गुबुन दफानि बिसिङाव नुजागि दङ नुकजाखा भूपेन्द्र चंद्र दत्त हंगाकाय दैनिक संबादनि मालिक पुइला बिनि मुङै ताके मेरिट काम उनको तामो एवार्ड याफारजाखा 2025 बिसिनि मुक्तदारा नखलाव नारयकरांनि फाइमाजा फैका मन्त्रीफोरा डॉक्टर मानिक साहा तिनि ओ जे भूपेन्द्र चंद्र दत्त भूमि ट्रास्ट नि चेयरमैन चंद्रपाल संगम मानजाखा गरग मानजाक बैखा माध्यमिक तै कोचुक माध्यमिक को काहाम मार्क्स मने पास माने 35 जना तिनि हामबाय याफारका 25,000 नि चेक याफारि रेखा दैनिक संबाद नि बखाक्तै आबनो मन्त्रका डॉक्टर मानिक साहा बाहायनो बलायखा नादि कायसे कायसे अर्गानाइजेशन ओंनि आसे फैके बरक निजिनि साकनि सिमिया निजिनि स्टाफनो सिमि बेतन चारिया उ दलनि सोसाइटिनि समाजनि निनि थैदेकलाय ना निनि जातिरेकलाय बरक न से बरले थाङै 25,000 खाय चेक दै दङ बुसक खाबासानो बुसक परिणाम मुसक न परिणाम बुसक बिनतला फानदुम सजां न अबनो सक्सेस खायनि बागै कायसा नों मुंसा निजि सुगिया फानो नों बुयो सुरना बागै दंसाके नोंबो अ सोसाइटिनि कायसा दं ओंनाय अब हाय बुझि मानो अकक मन बिसिंतै नायदि दिनै आपान्दाव मन्त्रीफोरा रकनि कक काहाम अब हाय किन्तु काहाम मानैनो जोंबो सोलोंथाय শিক্ষা জগতে ত্রিপুরা সরকার এবং বেসরকারি উদ্যোগে কি কি হচ্ছে তার একটা রূপরেখা উনি আমাদের সামনে রেখেছেন ভাইস চ্যান্সেলর ইউনিভার্সিটি ডক্টর বিভাস দেব মহোদয় উনি ওনার বক্তব্য এখানে রেখেছেন এবং আজকে ইউনিভার্সিটি আমরা চেষ্টা করছি সেটাকে কিভাবে স্ট্রেংথেনিং করা যায় আর আমরা কলেজ সম্পর্কে জানতাম কিন্তু এখন যেহেতু ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে এখানে মাত্র এখন 3টা কলেজ খালি এর সাথে যুক্ত আছে আমরা চাইছি
যে আমাদের যে কলেজগুলো আছে বিভিন্ন জেনারেল কলেজ সেগুলো যাতে যুক্ত হয়, আরো বেশি করে যাতে সেটাকে স্ট্রেংথেনিং করা যায় সেগুলো আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। স্বাগত ভাষণ আমাদের সামনে যার কারণে ওই যে ধরে নিয়ে আসা কথাটা মহারাজ যে বলেছেন, আমাকে অনেকটা ধরে নিয়ে আসার মতোই যিনি করেছেন এই ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিকের যে ট্রাস্টের যিনি চেয়ারম্যান শ্রী সঞ্জয় পাল মহোদয় অ্যাডভোকেট। আমার আজকের তারিখে কিন্তু যাওয়ার কথা ছিল নর্থের দিকে, অনেকগুলো প্রোগ্রাম ছিল, ইনোভেশন ছিল অনেকগুলো। উনি সেক্রেটারিতে এসে আমাকে বললেন এত তারিখ আপনার কিন্তু আসতে হবে। এবং আমার তো প্রোগ্রাম অলরেডি ফিক্সড, কি করে যাব? কিছুই করার নেই, বাধ্য হয়ে ওই প্রোগ্রাম ওরা একটু রাগান্বিত, তো যাই হোক সেটাকে ক্যান্সেল করে একদম আমি আজকে এখানে আসলাম। তাই বললাম উনিও আমাকেও ধরে নিয়ে এসছেন, উনিও খুব দৈনিক সংবাদের বিষয়ে আমাদের সামনে অনেক কিছু রাখলেন। আমাদের এই ট্রাস্টের যিনি বিশিষ্ট মেম্বার ডক্টর পার্থপ্রতিম সাহা মহোদয়, তাছাড়া আমার নিচে এতগুলো বিশিষ্ট ব্যক্তিজন দুজন এখানে আছেন। এখানে প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর থেকে শুরু করে আমাদের স্যার ছিলেন, আমাদের কলেজের থেকে শুরু করে ডিস্ট্রিক্ট প্রাক্তন ডিস্ট্রিক্ট জাজ থেকে শুরু করে আমাদের খাবারে তাদের বুকুকসং जों जे जागाव हामसानानि नांगौ तासानानि नांगौ चिनि उक्ति बांनानि नांगौ चिनि बिसिङाव वान सक मंकोचक बांनानि नांगौ आ जराव चिनि बिसिङाव बा त्रिपुरा हास्तेव फुङाई पत्रिका खुलके टीवी खुलकेनो एक्सिडेंट माने नुगलाय माने सालबारिया आंनरनो आगिबो साव एक्सिडेंट माने हिंकाय जों क्रिकेट थङै रान आउट माहाय चिनि लां माने लामाव रान आउट दङो तामनि होनबा जों जे एक्सिडेंट आपसो दवै को चालकनास नाया आरो नों जरि दय चालकै नों रिक्स नाव क्रिकेट थंफोरबो रान खाब्रुमियाव आपनो नानानि रिक्स नि नाया तंखा पायो किन्तु रान नानान थांथिनि रान आउट दङो अबहायनो चिनि लाइफ काहाम करंखा आसाय फेमिनि आ जागाव ओ जे रिक्स खाय गारि चालकना बागैनाय निनि याकुं फाना चनाय बखर फाना दुखुमानाय थेफाना थैसिनाय बरकनि सम्पद देरावै थांनाय इगे अमाहाय देरामु सालब्रुम ब्रुम उङै दङो गाजिनो चिनि देश उसलुवै दंमाहाय कलाय दङो छिततैनो तिनी हाय बरंखा चोरलाम पेट्रोल पाम्प नि गानाव न आगरतलासिम उदयपुर थांमानि लामाव अंको बास गारि बाय स्कुटि थुदायलै दाग जागानो थै थांखा स्कुटि चालंनाय पातिमुंखा चा सालनि फुंबुखागो बास बाय थुदाय थैका साइमांका थैनि मुं सुदांसु भूमिक जागावन थैका बिशाल फायर सार्भिस बनो तलां थांखा डाक्टर किन्तु आरो न थैका हनैनाय चनरबुंनि कथै डाक्टर कन्फार्म खायरेखा गाव बाहाय पार्टी मुंबाई आमचायो हानि हाय खा खामजाक लायनो नांखा फरिके नाय जेबायदि जिनतिनि पार्टी मुंनि कक्टमानाव স্পেশাল কোনো খবর আছে যে সরিলাম বিউসির সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, গিয়ে দেখলাম যে একটা বাইক স্কুটি আর এবং একটা বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষ এখানে আমরা একজন সিরিয়াস ইঞ্জুর পাইছি, ভেরি সিরিয়াস ইঞ্জুর। আমরা তাদেরকে বিশালগড় সাব ডিভিশন হসপিটালে নিয়ে এসেছি। গাড়ির নাম্বারটা পাওয়া গেছে? হ্যাঁ, বাসের নাম্বারটা হলো TR01C 1389 আর স্কুটির নাম্বারটা হলো TR07S 5464। বাসটা কোন দিকে আসছিল? বাসটা ওদিকে উদুপুর দিকে যেতেছে। স্কুটিটা চলিলাম, স্কুটিটা একটু উল্টা দিকে পড়েছে, কোন দিকে যেতে পারছে না। নাম টাম পাওয়া গেছে না? নামটা পাওয়া গেছে না। হঠাৎ করে বাড়ির দিকে দোকানের বিশাল চইলাম গেছিল মালান্ত, হঠাৎ করে শুনছি যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বিউজির সামনে। কি গাড়ি? বাসের লোক আছে, সুপার বাসের লোক, স্কুটি চালাইতে হতো না আমি। তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আমরা ধরে গিয়ে দেখছি যে এই জায়গা থেকে নাই বিশাল করে একজন বিশাল করে আদি তাই নাম কি? তার নাম চন্দন ভূমি। কি করতো? দোকান আছে তাই বাড়ি কোনখানে? বাড়ি শিকুরিয়া ডেয়ার ক্যাম্পের লোকে। কোন হসপিটালে নিয়ে এসে? হ্যাঁ, কোন হসপিটালে নিয়ে এসে? এটা বিশালগড় गाई त्रिपुरा ओ आंदर साका साब्रुम ताम कतमा के एक्सीडेंट मा तंनाय सिकगमा तंनाय निके फेक जानाय मानमा तंनाय आ तीनटा न्यूज सालब्रुम ब्रुम चिनारो चफ्लाया फाय दं सा सालि फुंनि दामचा जराव साउथ त्रिपुरानि हा आरि मुको साब्रुम बाहायनो तिनि श्रीनगर एरियानि कृष्णनगर 2 नम्बर वार्डनि दुर्गाबारिव फेक जानाय मानै रनो नागिरना थाङै BSF पुलिस कथालायै गोबां मा रायजाव
माना खालायजाक आबाहाय मानिरावनो नायथ'गै मानखा 231 बटल के फेंसिटिल 16 केजी इनके सिदी टोटल 1.5 लाख टाकासो रां मारि रिंगानो हनै साइखेनारका पुलिस नित्यानंद सरकार मनो थानानि अफिसार इनचार्ज सञ्जीव देबबर्मा बीएसएफ 121 बेटालियननि करिमा तिला बीओपीनि कमान्डेन्ट भिके सिंह संरगनि मानजाक मुंबाई उलो डेपुटी कलेक्टर जयशंकर दास बै मनोजित देबबर्मा सरबाहाय कक्टमानै थांलायखा अबाहाय रायजा सायाति सामुं सामब्रुम ब्रुम ङै दङ आरो बिसिङाव कायसे कायनि रमजागो तामनि हिनबा आसक गोरोग नायमा थाङै माया जागिराव खेना नायथुक माया ताखा नायथुक मानो माने तामो ताव आगि हिंगाके केसें तावते बाङै दङन बिसिङाव कायसे कइसु मानजाखा अबनो लुकरक ताबो साइमानै दंबायखा पुलिस संगते गोरोगना बागै दागि मुं खाइरेरक अमहाय कायसे कायसिम मानजाग्रेरक किन्तु आसकनो जदि सय के पुलिस जदि रमै दङ हंगाके बरंनि याफांनो रम खांखा जे पाइ थांकामो ओ कक्टमनि बिसिदि स्राय स्रायङो सालबुरुम बुरुम रमजाक दङैबो पाइया ओ फेकनै फालाय रखंगाके मानेनो बंनि याफांगो रमजाक याङै दंखा आबुनिनो स्राय स्राय कक्टमा खनाय जे मांखलि हायनोहाय तिनि याफावो सालबुरुम बुरुम के रमजाक फनसे सा सारे लांलि आकाबा याफांनो रमजाक याङै दंता बरक साबदो रमै दं बर रमै ताम सुंप्रि गी दं ओ जे सुंप्रि माने उलो तामङै ताइसा रम मानफिया याफांनो आबो सोंनाय दं खालो करक नायनि चिन्तिनि कक्टमै तो जाको एक 900 আমাদের কাছে একটা খবর আছে যে কৃষ্ণনগর দুর্গাবাড়ি এরিয়ার নিদান দেবনাথের বাড়ির একটা ঘরের মধ্যে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস আছে তো সেই মোতাবেক আমরা প্ল্যান করে এফএসএল টিম এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তারপরে বিএসএফ আমাদের পুলিশ তারপরে মনোবাজার থানার ওসি আমি নিজে আমরা এখানে ঘটনাস্থলে আসি তারপরে এনডিপিএস এর যে প্রসিডিউর আছে সেই প্রসিডিউর মোতাবেক আমরা ঘরের চাবি ছিল না তালার তো বাড়িতে একজন মহিলা আছে বাড়ির মালিক তো ওনার কাছে চাবি নাই তারপরে আমরা ঘরের তালা খুলে আমরা ঘরে সার্চ করি প্রসিডিউর অনুযায়ী সার্চ করার পরে আমরা ঘর থেকে 15 কেজি 180 গ্রাম গাঞ্জা এবং 231 বোতল ফেন্সিডিল আমরা উদ্ধার করি সেগুলি আমাদের যে নিয়ম অনুযায়ী এনডিপিএস এর সেগুলিকে আমরা সিজার করি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আমরা এটা নিয়ে এসে একটা স্পেসিফিক কেস রেজিস্টার করব এবং তদন্ত আমরা শুরু করেছি এই ব্যাপারে खाबानि तादे बुकसं हास्ते हापांनि अमाहाय सामुंनि बागैनो लामा कासुलाय बो खादमा फनुमा दङ सालब्रुम ब्रुमनि कक्तमा दै करै कारेन्ट करै लामा करै जामुं करै आजमुं करै गोबांमा नि बियाल सरकार रानि कक रिया नि बंग अधिकार मानजागिया सरकार थाङै साइके हांगाबो बर खेल खाजागिया लामा कासुके सिमिनो फाइनै बरनो माया खाइपे मानि कक्तमा दिनि हायनो हाय कासे फेउका कृष्णपुर विधानसभा केन्द्रनि 45 माइल आमसायो दै बियाल इंलायनाय मा नंलिया मा तुकलिया मा सलिया मा संलिया आंलाय दंलाय मानि कक्टमारनो साइखनारका खादोजाक लुकरक लाहार कतर कासुबै खनायदि बरनि खादोजाक लुकरनि क आरो पास खाइमाया जस कापन तिने बिसिङा तै मारिनाय म 12 ता आगेला सनो तै मारिनाय हबुंगा तना मास तंलाय जों बेला बिरे त नांखा मनि बागो बुसका कस तंलायखा ए लुम तंबो साइ तंबो बखर तिरिनानि करै नोंनानि करै तो कमुसु खायनानि करै बिरे मामबो देर मास बरन तै नंलाय तंद्र देर मास नि तै जों नंलाय माने बरो नंगानि मा खबेन आबो बसिदा पेदा har pe ro sung sai man nang jau kongre man an busala kai ta sore haya jeng dong yo ka nang pra jeng ne busala jawa sore haya bari ja kongre ne hotam ta kai bari o da to nang ya bikhna nang lai apa hang lai ta busa birin to nang lai ta ko sai man kisa pan sakta nang lai ta ori na ba kisa juga jo khaya biniam machine te chana pai ko ba dui ba tini ni chimi na ken to salah 3 bar ke mana salah 3 bar ke riang ka kai sung ripun khachang nai apa bang na buya ka tang 3 bar 3 bar yang mana 3 bar mas harong ngai abo tui ba phan kai di dari ri ya tui ba sogoya sogoya bobo hangkha kuno samaya ana aro sopon buina aro sogya ka biro to nang buja to no nangano tini samu humungo thai be ho mian sibe samu thai mon ba ka target ba gai hanya ni bosang la tini sang gola sogai ka bojang ko bai langga bai ujasa haino ruju ujasa tisa sulung go sai jeng abere thanga jao agile noklau daman nak age ke noklau man tui sarap ka noklau man ho abo ka hamno nang mas hanai mo bo para selane kama beri sarap tinai obota mo sarap tinai ata wo tui sarap kala ka 10 11 ta sarap tinai obo hai rokta mo bo para
মকাই পাইকারি মাল বসে নখুনখা আর 150 মতরং গানো তুই সারা করা nene mungkai Devendra Devarma oh engkau orang bohong sih timnya ya bisile ngesap kasar kasna baru dermas insyaallah dermas ta ya kita borohan sawon acha jengjal tamo bob সমস্যা tamo timnya সমস্যা ga sujbal নষ্ট থাকা পেস পাই থাকা পেস তরিকা তা আপনো তারমান হজাক বড় সব পায়া কথা তিনি ফাইনান্স হওয়া nene to kono dus korai department nang jano khanabla jano jano kuni aw mani hojak ta bo tari korai mani na tari ablang na jale atmen bisile palai ko yang ko je lama kuwa gai kaisa pipe pala jang mani ablo bofur nang ti tira thang agi ti thang mabo acha kisa ko khana mani orobo buri rok se sak sak tuima sargo ablo bobo hai beiro sak sak ti masar ya ko or salai jamla bro sak sak ti sar ya beiro bro tui sarna riti mode phairo hinsawo abo chini ko gya nang oro buskang no sungnai mano karan hamya pro ti phayang go line ro hamya pro ti phayang ta asina anor for sarkar phega ang tiri ru ত্রিপুরা হাসতেও টিএমসি বাই এজিএমসি তমন ইয়াগুলো মেডিকেল পড়ে তমন অসুবিধা মনে ইয়াগুলো চান্স মাইয়া ফিয়াবাও জরাও ত্রিপুরা শান্তি নিকেতন মেডিকেল কলেজ মুঙ্গই বিনি যে প্রেসিডেন্ট মলয় পিত কাইসা ওয়ান আমার সিংসাকে কাইসা কতাল কলেজ সংসারানি বাকি হাসতে হাপানি চুবা চুবাই আয়ুষ কেন্দ্র খালাইতি সেনানি কাইসা স্টাফ ফিনাং নাহারকা আর ওনো আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথিক যোগা হাই আলাইজা সাকনাই মুং বাক্সা পরিনানি তাই আপনি চেয়ারনানি ব খাইজাক নাই মুইতু খাইমানো রাজা খরাগর তলাবাই নাংলাইজাক রানীর খামারো ত্রিপুরা শান্তি নিকেতন মেডিকেল কলেজ নামটি সানান বাগৈ ব সাকলাইমানি 2024 বছর जों बिसिनि सिमि आरो एमबिबि कोर्स सरङै थांनाय हनै फियाबा जत नाम बाय वाना जागमानि पुइतु खाइमाया अंगमानि अ कक आबाहाय सिङै दङ हनै अ थों तमा कक दा हनै फियाबा अ पुइतु थांथाव या बाहाय कक न पुइतु खाइ फुनुखा हाय हिनो कक तमा सिंया फाव कासै फैका नांगमानि जे नेशनल मेडिकल काउन्सिल नि गसिमुंतै न अ कोर्स चेंगजाखा आबनो कारि बाहायनो रेकर्ड खालायका त्रिपुरा शान्ति निकेतन मेडिकल कलेज पुइला रों बिसिनि सिमिनो 21टा राज्यनि रोंसोनार फाइ बोर्डिं बाहायका अबाहायनि कक्तमा ताई राज्य सरकारनि चुबा चुबाइनो 650टा सीट गोनां हास्पाताल तांनानि सामुं चेंखा ताई उलो 1100 बेड सुपार स्पेशलिटी हस्पिटाल सामति साजाकनाय अबनो कांगित लांनाय बागै त्रिपुरा शान्ति निकेतन मेडिकल कलेज नि गानावनो आयुष केन्द्र बसामनानि तांबतां नाहरन क कासे फेका तिनि चा सालो त्रिपुरा शान्ति निकेतन मेडिकल कलेज नि रोंपरने रक बाय कक साना थांगिनै ब साखलायखा बेलायखे दाति न त्रिपुरा शान्ति निकेतन मेडिकल कलेज अफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ब सेंगजांनाय आबाखेना हास्ते हापांनि गसिमुं नरगै हास्ते हापांनि चुबा चुबाय मेडिकल कलेज नि कैंपस नि बायरावनो कायसा आयुष केन्द्र बसामजांनाय होमियोपैथिक आयुर्वेदिक योगा हाइके जुदा जुदा साक नायजनानि सेब बहाय तुबजाकनाय अ ककनो तुइनाय फारिके पान्दानि किसा मांगप्लि नायनायदि जे त्रिपुरा हास्तेव कतालखुक मेडिकल कलेज माननानि थाङि दङ लोकराव একটু বলে রাখি আমি ব্যক্তিগতভাবে সোশিও প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল সাহেব কর্পোরেট সেক্টরের প্রতিনিধি প্রোটোকল অনুসারে একটা ইনস্টিটিউট চলে কর্পোরেট স্টাইলে এই আমি কিন্তু আমার জায়গাটাকে যদি ঠিক রাখতে চাই তাকে আমাকে ফর্মাল থাকতে হবে আমার বসার জায়গা আমার ড্রেস এগুলো যেন কোনো সাধারণ পাবলিক এসে মনে করে না যে অন্য জায়গায় এসেছি আমি আমার মনের কথা বলতে পারবো না তেমনি ইনস্টিটিউট চালাতে গিয়ে প্রিন্সিপালকে হতে হবে কর্পোরেট এবং আইনের জায়গাটা নীতির জায়গাটা টোটাল কর্পোরেট সেক্টরের মতো উনি বিচরণ করবেন আমাকে হতে হবে মানবিক এবং মানবিক দৃষ্টিকোণে ওই বিচারটার সম্বন্ধে স্যারকে রিকোয়েস্ট করার একটা জায়গা থাকবে সোশিও প্রতিনিধি যদি কর্পোরেট প্রতিনিধির সমতুল্য হয়ে যায় তাহলে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সম্ভব নয় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি তুমি যদি মানুষের প্রকৃত উপকার করতে চাও তিনার কাছে গিয়ে তিনার মতো করে সেটিকে শোনো
এবং তেনার মতো করে সমস্যার সমাধান করার কথা ভাবো। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দার্শনিকের চিন্তা ভাবনা। আমাকে অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় যে স্যার আপনি এইভাবে থাকেন বা আছেন কেন? আমার যখন কোনো ঝাড়ুদার থেকে রাঁধুনি তেনারও যেন পথে কথা বলতে হেজিটেশন বোধ না হয়। এটা সিস্টেম। আমরা কি করতে চাইছি? পৃথিবীতে মানব জনম এটা খাবারে তাকদাই বখকসং অব বেলাই খাতমানি কক কাতাল মেডিকেল কলেজ মানান থাকি তং হংগাই তিনি নিতে কক তুমারক বিসিঙ্গ বথারজাক মানি কক তুমারক tongbayo অবব কাইসা ওয়ানমা সিংসা খাইনো তামখাজানি গথৈ ওংলাই বা বথারজাকখা আমনতিনেবো ওয়ানা জাকমানি কক তুমা কাসাই ফাইকা অব হংগাই जा सालो सिमना कृष्णपुर चा बागानो थैसासार रखे सिक्लानो मानलाइखा अल सुंदर तीरा फारि ताई सिदाय थानायनि पुलिस बहाय थाङै नायलाइखा थैजाक सिक्लानि मुं विकास देबनाथ मोहनपुर गोपालनगरनि ब मिया सारिगो बायथांनि अटुबायनो अंखरि थांमनि फियाबा केफिलि फालिया आबगैनाय अर नांलाइखा पार्टी मुं नतिनाय आमसाय लुकरक हा क्वागमानि बाय रेल थांलाय सुमानि ब जोंजाल लामा स्नामफिरि तंमनि कक्तमा साब्रम निसमि सियालदाहा थांनाय कांचनजंगा एक्सप्रेस खोना एकता दिपरजराव लामदिं निबखा लामरिसिनाय गुवाहाटी निसमि पुया ट्रेन थांनाय 13175 सियालदाहा निसमि सिलचर कांचनजंगा एक्सप्रेस सयकक लामा हामरिमानका ताबक सागजरा तै खाबिनि तावते बुखुकचों तिरिन जरान कक पांदावते कक्तमा कतर करिखा खाना ताइसे कोनि कक्तमा तै फेन नि कक्का सारै तिनि अरन बासेवाना जतना हामबाय।